बुधवार दिन प्रबाद पुरुष स्वर्गत विजु पट्टनायक 109तम जन्मदिवस अवसर में राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया नेतृत्व में पूर्वाहन श्रीमंदिर सम्मुखें समूह दीपदान मेडिकल छक स्थित विजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करा एवं संध्यारे संस्कृति भवन परिसर में एक साधारण सभार आयोजन करा कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ नेता संबर्धित करा ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସ୍ତମ୍ଭକାର ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର କେ ତାତାର ରାଓ, ପୂର୍ବତନ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ, ବାବୁଲି ବାରିକ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକେତନ ଦାସ, ବାଲିପୋଟ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବାବାଜୀ ଫାରାକ, विजु छात्र जनता दल जिला संपादक राजेश त्रिपाठी, निखिल दास, विजु युव जनता दल जिला संपादिका रोजालिन नायक, नारी नेत्री संध्याराणी भट्ट, अरुणिमा नंद और विनोदिनी दास प्रमुख उपस्थित थिले।